pa sa pagpataas pa sa rice production sa Davao Region. Dako kining nga tabang kining hybrid rice ngadto sa ato ang mga rice farmers dinhi sa rehiyon. Base sa ato ang field trials, aduna kini 10 to 15% nga yield advantage kung ikumpara nato sa ato ang mga inbred rice nga ginatanom karon sa ato ang mga rice farmers dinhi sa rehiyon. Dili matud pa mabalaka mga mag-uuma kay libre kining ipanghatag sa mga rice farmer. Kini kabahin sa rice hybridization program sa buhatan nga adunay kapin 1 billion pesos nga pondo. Sa maong kantidad, 490 million pesos alang sa libreng hybrid rice seeds. Noting nga anaalang ta sa 54% nga sufficiency level base sa ato ang PSA data. So pinaagi ni ana ang Department of Agriculture nag-alokar og 1.08 billion pesos alang sa rice hybridization program dinhi sa ato ang rehiyon. So 490 million pesos ni ana mapadulong sa ato ang libre nga hybrid rice seeds nga iapod-apod nato sa ato ang mga rehistrado nga mga rice farmers. Niadtong 2020